जमान मलिक साहब बड़े नाराज हो गए काशिफ और हामिद से। क्यों? वो हामिद ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई हैं कि मैंने नहीं वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे नहीं पता। वो काशिफ ने रिपीट किया, काशिफ के शो में कहा। वो तो रोज बच्चों की कस्में सारा दिन खाता रहता है। रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए बलोचिस्तान हाउस से अरसलान के लिए स्टैंड बाय, साइलेंस, 12 बजे साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं मुबशर लुकमान और मेरे साथ है दुनिया न्यूज की तरफ से मेहर बुखारी। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जिसमें मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के रूह रवां हैं, सियाको सबाक हैं, उनसे मुतल्लिक बहुत से सवालात जिन्होंने जन्म लिया और उनकी तरफ से उठाए गए सवालात में मजीद सवालात ने जन्म लिया, वो भी आज उनसे पूछने हैं। साउथ एशिया में हर बड़े मुल्क के अंदर हर जगह पावर ब्रोकर्स मौजूद होते हैं। आपसे आके बातें पूछेंगे। टेक अ ब्रेक। जो पहले आप पूछ रही हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील मुलाकातें हुई? नहीं, आप चीफ क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना है ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी जी। बने की हाल है? नादिया बस तुझे दुआ करना। राव, नादिया, किसको आवाज आ रही है मेरी? दुआ करना। राव, आपको आ रही है? अच्छा, आपको नादिया ने मलिक साहब की मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी? बस दुआ करो। हाँ, अब मेरा इसमें कोई खाता नहीं है। टॉक डायरेक्टली लेटर, ठीक है? एक चीज डिसाइड हुई थी कि सिंगल कैमरा है। अब कोई फायदा नहीं है। इट डजंट मैटर, you're on air now, it does not matter, keep going as it is. You do a stupid thing because राव अब बैठ के हरकतें करेगा और आप बैठ के 10 बजे हरकतें करेंगी जो मैं नहीं चाह रही थी। करें हरकतें दोनों फिर। क्या हो गया? Stupid thing, I'll tell you later. Okay. आपको समझाई जाए तो मैं आपके पास आऊंगी। आप क्या चाह रहे कि चीफ जस्टिस के ऊपर एक दफा फिर से आ जाए? क्यों नहीं आप खुल के बात कर रहे हैं? आपकी एक और बात, अरसलान कहता है उसने कभी आपकी शक्ल नहीं देखी, कभी मिला नहीं, उसने मुझे ये कहा है। अभी मिला है मुझे 3 दिन पहले उसने कहा। अभी यही चीज मैं आप क्या पूछूंगा उसके बाद यार? इसके मैंने ये बता चुका हूँ, अरसलान भी मौजूद था। ओके, कब मिले, क्यों मिले, किस तरह वो की? नॉट किलिंग यू बट यू नो व्हाट आई मीन। आप खुल के पूछे, मेरी तरफ से मैं खुल के पूछ रही हूँ। वापस आके what do you want to ask? Still tell me. What is that you want to focus on? यार मैं पढ़ना चाहना, मैं पढ़ सकना थे। ये एंड में पूछना है आपसे। ये मैं पढ़ सकूंगा? ये क्यों दुखती रग बनी हुई आपकी? हाँ, ये मैं पढ़ सकूंगा। एब्सोल्युटली, आपके पास टाइम ही टाइम है जनाब। अभी नहीं तो 10 बजे पढ़ देंगे। मगर वही बात है कि अभी लुकमान, you gotta tell me before we come on air यार, what you thinking? What do you want to ask? मैं एक सेकंड, डोंट वरी। चलो जी, रोही टीवी से मैसेज आया, आपको मलिक रियाज ने सिर्फ बुक का गिफ्ट ऑफर किया। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे। हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं, मैं कहूँगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं, क्यों नहीं? सॉरी, अब आप बताएं। मैंने बता दिया, मैंने वापस आके चीफ पे आना है और अरसलान पे आना है। आपने वापस आके क्या 2 चीजें जिस पे भी फोकस करना है? मुझे मैंने मलिक रियाज पे फोकस करना। वो तो यार लुकमान, अभी जब स्टार्ट होगा तो मैंने शुरू करना है। आप करेंगे? नहीं, आप करेंगी चीफ जस्टिस और अरसलान पे। मैं करूंगा उनकी तरफ से सवालात कि आप उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जो भी आप जवाब दे रहे हैं। When I come back, can I ask the question first? हाँ, नहीं, मैं आपको दे दूंगा। पहले आप ये सवाल करें, डील आप हर डील में क्यों होते हैं? नहीं, वो मैंने नहीं पूछना, नो इंटरेस्टेड। वो पूछ तो लिया अभी। अभी मैं उस दोबारा जाना चाहता हूँ ना, उसमें चले जाए उसमें जाना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस के पास जाना चाहता हूँ। ओके, ये लो यार, ये ले कोई। I'll come back and I'll give it to you.
وہ یہ لقمان ہی پوچھے گا, وہ جب اس کی باری آئے گی تب وہ آپ سے پوچھ لے گا. اس کا سوال ہے نا, اس نے انیشیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہی کیوں پھنستے ہیں ہر جگہ. وہ میرا سوال نہیں. ابھی آپ نے وہاں پر ختم کیا آپ نے. ابھی پوچھ لیتے ہیں پھر میرا. میری باری نہیں آئی, میری باری آپ کی باری نہیں آئی, میں ابھی آپ سے ہٹتا ہوں. ابھی آپ نے بزنس مین کا کہا ہے نا جی, اشوانی تھا, عابد تھا, تو اس کے اوپر میں نے آنا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے ملک ریاض صاحب کی باتیں. بیریا ٹاؤن کے روئے رواں ہیں. مہر بخاری میرے ساتھ ہی ہیں. ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بزنس مینوں کی بات ہو رہی تھی, مجھے صرف ایک چھوٹا سا جواب دے دیں. یہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک گھیراؤ کی جو ہے نا وہ روش اپنائی کہ جی میں اب مہینے کے بعد سپریم کورٹ کو میں اپنے گرفت میں لے لوں گا. اونلی چیف جسٹس پری ایمپٹڈ یو اینڈ ہی کالڈ اس سو موٹو. واٹس یور ٹیک آن دیٹ آفٹر بریک؟ ٹیک اے بریک. ایکسلنٹ ہے. دیکھو نا فون تے فون آئی جا رہے ہیں ادھر. تسی دسو کیسا جا رہے ہیں؟ میرے کی پتا جی. مگر میرے ان دونوں پہ بھی سوال ہے. ادھر سے نہیں آگے بڑھ رہے یار. ارسلان افتخار پر میں نے رہنا ہے. میں نے بھی آنا ہے ارسلان پہ, مگر ان کا سوال بڑا اچھا ہے, اس پہ آپ آ کے شروع کریں ذرا. کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے پریمپٹ کیا ہے. وہ کی ہوتا ہے میں کہوں گا یعنی تسی گھیرا پان لگے سے انہوں نے اتنے تے سی جے نے تاری بلف کال کر لی. انہیں پہلے کرتا سو موٹو. جیو ٹی وی اس پر کلپس دکھا رہا ہے کہ جی آپ کے ایک دن جیو کے ساتھ کے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں میں ہر فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں, میں یہ نہیں رشوتیں دے کے کراتا ہوں کام. میرے پاس بھی کچھ کلپس ہیں مگر وہ احمد بھی پروگرام چل رہا ہونا, وہ سارے خلاف ہے نا. کیوں چلیے بلا تسی انہوں دیتا ہے تو خلاف ہو گیا. یا کہ آخری سیگمنٹ ہے, دین وی اسٹارٹ ایٹ 10. 9 بجے کے وجن والے ہیں. Have a short discussion for closing of what he'll do in 10 o'clock, okay? People want him to speak more. کیوں نہیں, یہ بالکل ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور میاں عامر صاحب نے بھی کہا ہم لائیو جائیں گے, بس ریکارڈنگ پہ کٹ شٹ نہ ہو جائے کچھ. لائیو اونلی یہ ملک ریاض صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے. حق بھی ہے. آپ کے میاں کے ساتھ کب کروں؟ پہلے میرے ساتھ تو اکیلے کر لیں. کروں گا This doesn't count. وہ بلاسٹ تو کریں گے. یہ دنیا کی ایک بلاسٹ آپ کو یہ میری بھی نہیں ہے. ایک بلاسٹ میرے ساتھ, یہ ایکچولی میرا تھا جو ملک صاحب نے گند کیا. چلے دونوں آپ مجھے معاف کر دیں. دونوں مجھے معاف کر دیں. ملک صاحب نے کیا. دونوں مجھے معاف کر دیں. میں آپ کا تو نہیں کہہ رہا, میں تو ان کا کہہ رہا ہوں. دونوں مجھے معاف کر دیں. مطلب یہ میرا تھا. وہ دونوں مجھے معاف کر کیسے دی تھی مجھے بتائیں. دونوں مجھے معاف کر دیں. زبان کیسے دی تھی؟ دونوں مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر بندے کے منہ میں ایک ہی زبان ہونی چاہیے اور وہ اس کی اپنی ہونی چاہیے. میں تو ان کو امبیرس ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں میرا, میں کہتی ہوں میرا. یہ کتنی دیر کی بریک ہے؟ وہ ہو گئے ہیں بچارے, ابھی بتا رہے ہیں آپ سے. کتنی دیر کی بریک ہے؟ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس اینی مور. اب ذرا 5 منٹ مجھے بھی میری بھی جذبات ہے. میں نے اللہ میں بولی کب ہوں, میں کس طرح بیٹھی ہوں. ساروں کو قرآن اٹھوائیں. ساروں کو کون بولا ہے زیادہ, سب سے بتاؤ. بتائیں, قرآن اٹھا کے بتائیں بھی. قرآن اٹھانے کی روایت نہیں چھوڑ دیں, یہ بتائیں کون بولا ہے. کوئی برابر یار, کوئی برابر نہیں جا رہے یار جھوٹے آدمی, تو باہر نکلی. اچھا آخری سیگمنٹ میں بول رہے ہیں, پھر میں دوسرے کے اندر ہاتھ پورا کر لوں گی اپنا. شیر کی بچی. اینڈ میں ڈسکس ضرور کرنا ہے 10 بجے ہم کیا کر رہے, کیا سوال اٹھائیں گے. ابھی تو میرے کام ہی کچھ نہیں ہوئے تھے, میرے تو سارے سوال پڑے ہوتے ہیں. آئی نو, وہ کر لیں گے ہینڈل. وہ 10 بجے ابھی 9 بجے بیٹھتے ہیں نا, ویل میک اے لسٹ اگین کہ کیا کیا رہ گیا ہے. اب اس کے بعد میں ان کی ایک کانسپرسی تھیوری دینے لگوں. کنسپریسی تھیوری میں یہ نہ بھولنا, ہمیں ہائپ اپ کرنا ہے 10 o'clock. اسی لیے تو وہ دے کیا کے جاؤں ڈسکس کریں گے, وہ اینڈ میں ڈسکس کرنا گڈ بائے. ہاں, اس کانسپریسی تھیوری کا آتے ہی جواب دینا پڑے گا ملک صاحب کو, اور وہ پورا پاکستان سنے گا. کیا آپ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے تھے؟ میں تو دنیا کا کوئی عہدہ نہیں چاہتا. بات سے کہہ رہا نا, اگر عہدے لینے ہوتے تو تاکہ 10 میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. میں میٹرک پاس ہوں. 10 بجے لوگ ویٹ کریں گے نا پھر اس گل کا 10 سے تو پہلے جواب نہیں دینا, ٹھیک, ورنہ پھر آن گے نہیں واپس. ٹھیک کہ جو پوچھنا سی پوچھ لیا.
लोकी की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैज अरेंज्ड रूम फॉर अरसलान एंड हाँ बलूचिस्तान वो अभी हाउस। आपने बताना है ना, अभी वो 10 बजे ही छोड़ दें, अभी आके पहले अपना सवाल करें। नहीं अभी अभी पूछ लें। अभी अभी मगर हमने नहीं कहना ये खुद, मैं कहूंगा ना, कि अरसलान मैं कहूँगा दो चीजें मैंने बतानी थी, एक बताइए, एक मैं और क्या बताना बताइए। एक तो मैंने सवाल किया ना आपको जजीद वाली कमेटी का, तंजीम जो तय हुई उस थी, तंजीम के साथ मेरी मुलाकातें क्यों नहीं शेयर की गई। चौथा सवाल, चौथा किस तंजीम की नहीं, आपने कहा जजीद वाली की एक पूरी कमेटी थी ना, यस आई नो, मगर आपने कहा था कि कोई और आके मिडिल मैन नहीं बनेगा बात करने के लिए। उनमें ये तय था इन सब में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस के, कोई बंदा किसी भी मैसेंजर को नहीं मिलेगा। हाँ अगर मैं मैसेंजर था तो फिर मेरी चीजें उन कमेटी के साथ क्यों नहीं शेयर की गई, क्यों जी? बिल्कुल ठीक है। हैं? गुड क्वेश्चन। ये मैंने पहले मैं भी इधर ही बताया। आ रही थी इस सवाल के। 10 बजे आपने मुझे एक चीज का जवाब देना है, मैं जरूर बताऊंगी। अभी खाना किधर खाएंगे आप, क्या खाएंगे? कुछ तो लेंगे। बस मैं रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, मीठा नहीं खाता। क्या खाते हैं आप? मैं कोई अंडा शंडा खा लेता हूँ, कोई कितने गोश्त का पीस खा लेता हूँ, चिकन का पीस खा बाप लेता क्यों हूँ, मंगा लें? कोई छोटी मोटी चीज, क्योंकि मैं रोटी छोटी से दूर रहता हूँ। नादिया एंड राव आपको 30 seconds. सेकंड्स। ओके सेकंड्स, लेट इट गो। Ever since you've been curtailed, don't you realize what a blessing it is? मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज। पता ना किस अपने सवाल से ओपन कर रहे हैं। नहीं, सहाफियों का भी नहीं पूछना। इसको ही पूछ रहे हैं, इसको ही पूछ रहे हैं जी। और नहीं भाई, मैं पूछ और रहा हूँ। क्या भला? मैंने पूछा है ना, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये कहे ना कि ना मैंने कहा है ना काशिफ ने कहा है। ये कहे हमें 10 दफा आके इन लोगों ने कहा टीवी पे आके बोलो, हमें सही कहा हम बात। क्यों बोले भाई? सही बात। ऐसे ही बंदा एतमाद में लेता है, सोच खराब करो अपनी। आज भी मुझे शाहजेब बुला रहा था, परसों भी बुलाया, तरसों भी बुलाया। 20 सेकंड। वेलकम बैक। मलिक साहब, आपने चीफ जस्टिस के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की, आपने कामरान खान को बुलाया, आपने हामिद मीर को बुलाया, आपने औरों को बुलाया, आपने कईयों से एविडेंसेस शेयर किए, सबको कन्विंस करने की कोशिश की। मोंटी कार्लो में वो खातून कौन थी, मैं जानती हूँ वो कौन थी। आप उसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? वापस आके ये भी जानने की कोशिश। बहुत कुछ और। 10:03 पे मेहर बुखारी और मुबशर Lots more to come. मलिक रियाज साहब के साथ दोबारा ओनली ऑन दुनिया टीवी। टेक अ ब्रेक।